ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା ସେଟା ବର୍ଷାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କିଏ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ମା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଡିଭୋର୍ସ? ସେଟା କେହି ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବର୍ଷା ହିଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡିଭୋର୍ସର ମାନେ ତୁମେ ଅଲଗା ଆମେ ଅଲଗା। ଡିଭୋର୍ସ ପରେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କି ଧରିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ କାହିଁ ତ କେହି କହୁନଥିଲା ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ରାଜନୀତି କଲୁ, ଅନୁଭବ ଥିଲା, ଅନୁଭବକୁ ଦେଖିକି ତୁ ଏଇ କାମ କଲୁ, ତୁ ସେଠି କାହିଁ ଟିକେଟ ଦେବୁ, ଅନୁଭବ ସେ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଲା ତୁ କାହିଁ ସେ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କଲୁ। କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଜି ସେମିତି ଅନୁଭବ ତା ରାସ୍ତାରେ ଗଲା, ସିଏ ତାର ବାହା ହବ, ସିଏ ତାର ଲାଇଫ ଦେଖିବ। ତୋ ଲାଇଫ ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ ରାଜନୀତିରେ ସେମିତି ତା ଲାଇଫ ସିଏ ଦେଖିଲା କାହାକୁ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଯିବାରେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ବଲିଉଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ରାଜନୀତିରେ ବି ଦେଖ ଦିଟା ତିନିଟା ବି ବାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ କାହାର କ'ଣ କରୁଛି? ବରଂ ବର୍ଷା ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ମନ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସେଥିରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଦୁର୍ବଳ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ ଯିଏ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ସିଏ ତାକୁ ବାହା ହେଲା, ତାପରେ ଡିଭୋର୍ସ ତ ହେଇକି ନିଜର ଡିସିସନ ନେଇଛନ୍ତି ନା, ଏଥିରେ ବରଂ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ କର, ବର୍ଷାକୁ ବି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ କର ତା ରାଜନୀତି ପାଇଁ, ସେ ରାଜନୀତିରେ ରହିଲା। ଆଉ ଜାଗୃତି ଆଉ ଅନୁଭବକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ କର, ତାଙ୍କର ଆଗ ଲାଇଫ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଜିନ୍ଦେଗି ନା ମିଲେଗି ଦୋବାରା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନା, ସେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ତାଙ୍କର ତିଆରି କରନ୍ତୁ। କୋଉଠି କହିବା କଥା ଯେ ବର୍ଷା କାହିଁକି ସମ୍ଭାଳିକି ରହିଲାନି, ବର୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାହିଁକି ସବୁ ସହିଗଲା, ବର୍ଷା କ'ଣଟା ସହିଲା ସେଟା ବର୍ଷା ଥରେ କହୁ ନା, ଆସୁ ଥରେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସୁ ଯେ ମୋର ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଏଇଟା ସିଏ କଲାନି, ସେଟା ସିଏ କଲାନି, ସିଏ ନିଜେ କହୁ। କେବେ ଶୁଣିଛ କେବେ ବର୍ଷା ଆସିକି ନିଜେ କହିଲା ଯେ ଏ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ହଇରାଣ ହେଲି, ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ଭୋଗ କଲି, ଏଇ ଅସୁବିଧା ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ସଫର ହେଲି, କେବେ କହୁଛି? ସେଟା ଫିଲ୍ମ, ସେଟା ତ କେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖିନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେଟା ଫିଲ୍ମ କରିଛି, ସିଏ କରୁ, ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ। କାରଣ ସେଥିରେ ସେ ଯୋଉଟା ସବୁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ତ ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିନି, ବାହାରୁ ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା ସେଟା ନାଟକ, ସବୁବେଳେ ନାଟକ। ଯଦି ସତ୍ୟତା କିଛି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଗୋଟେ କହିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଏକ ସତ୍ୟ କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅମୁକ ଫିଲ୍ମ। ନାହିଁ ସେମିତି କାହିଁକି? ସେ ଯେଝା ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଅନୁଭବ କହୁଛି ଯେ 20 ମସିହାରେ ଜାଗୃତି ତାକୁ ଦେଖାହେଲା। ଏମାନଙ୍କ ବାହାଘର ତ 14 ମସିହାରୁ ହେଲାଣି, 14ରୁ 20 କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ତ ସେତେବେଳେ ଯାଏ 6 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ତ କାହିଁ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା। ଯଦି ବି ଥିଲା ସେମାନେ କହିଲେନି ଆଗକୁ ଆସିକି। ଏଇ ଜାଗୃତି ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ନା ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଇଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଇଏ ଆ ସାଙ୍ଗରେ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏତେ ବୋକା ନୁହନ୍ତି, ये पब्लिक है, सब जानता है। सोशल मीडिया रे जो तांकर फोटो आसीची, कमेंट जो सब पढ़ुच, कमेंट कौन 100 रु 100टा वर्षा को सपोर्ट करुचंती ना, अनुभव को गाड़ी दउचंती ना, जागृति की गाड़ी दउचंती? नहीं, तारी भितर भी लोक अछंती। ठीक अच्छी, से तो वर्षा चुप रहिला, वर्षा ता लाइफ देखिला, ये तार लाइफ देखिला। जेतेबेले डिवोर्स हो गला ताले एते कथा क्वेश्चन उठुची कुआडू क्वेश्चन? जेझार तो बॉलीवुड रे देखिल, करीना कपूर बाहा गला सैफ अली खान को, अमृता सिंह केते युद्ध कला, तापे केते किए कोनटा कहि पकेले, मलाइका अरोरा छाड़ीदेला ता स्वामी की, अर्जुन कपूर सांगे बुलला, किए केते कहउचंती? एठी अल्प लोक, अल्प सीमित राज्यटा, तो सेतबे एते फेंटेई होउचंती, फेणेई होउचंती। मैडम ताले वर्षांकर सब भूल अनुभव नहीं, सेटा कोन मु कहली, चारि कांथ भितरे परा मु कहली भूल, तो मु पर्टिकुलर काहरी कहूनी, मु एइटा कहूची जे गोटे नारी हेकी जदि स्वामीर कौन भूल थिला ताले गणमाध्यम को कहीं आसिलानी, से कौन भूल करछि, सी केते थर आसिकी गणमाध्यम रे कहिछि जे एई जिंस से मते एमती असुविधा करछि कि एई कारण पई मु आज ताकू डिवोर्स देबाकू जाउछि, मु डिवोर्स देबाकू चाहू नथिली, मो संसार मु रखिबा पई चाहूथिली। डिवोर्स देला परे एते सब करिबाटा एटा व्यर्थ, काना मु भी जने नारी, मु भी झियो जन्म करछि, मु भी कहार भौणी, मु भी कहार स्त्री, मु भी नारी जाति को सम्मान दिए, मु नारी हेतु मु भी गर्व करे। मैडम किसी दिन पूर्व जेतु जागृति गोटे बही लिखिछन्ती अनुभव ऊपर, जेबे रिलीज होला प्रेस मीट रो अनुभव मंतव्य देथिले कि मु माने वर्षा जदि चाहिबे आगु को आउ जण को विवाह करि परिबे, तो अनुभव हिंट्स देथिले कि कोठी ना कोठी जागृति को से बाहाबे, आ जेतु जागृति को से बाहाबे तो वर्षा आगु को बाहाबे बोली। सुनो, से जो बही लिखिछि ता पई स्वामी पई स्त्री लिखला, एटा को बड़ कथा हे गला? आ जदि मुह खोलिबो ताले खाली एक्सपोज होबा कथा। सेमाने जतेबेले डिवोर्स सरी गलानी मुह खोलिक लाभ कौन? सेमाने बाहा हेई सारलेनी मुह खोलिक लाभ कौन? हाँ, जदि गणमाध्यम ताहले किछि जदि ता प्रति अनुकंपा देखेबे, आहा एमती करबा उचित नुहे, किछि लोक जेमती देखौचंती सेटा से कहबा उचित, किंतु निजे लढिथिले भलो हेई थांता।
एते शीघ्र सी हार मानि जिबा उचित नुहे आ डिवोर्सटा भी दबा उचित नथिला। तो वर्षा आउ जणକୁ विवाह करिया ठीक हेबो कि? निश्चिंत काई ठीक हेबनी, कहीं ठीक हेबनी, कोठ तो लेखा है जे स्वामी बाहा गला से भितर डिस्टर्बांस है सी तार अलग आड़े स्वामी बाहा गला स्त्री कहीं बाहाबनी से कौन छुआ पिलार माँ ना बुढ़ी हो गलानी ना कौन तार असुविधा तापर से गोटे स्टार जीवन साथी बाछा समस्त अधिकार अच्छी सेटारे कहीं केबे रोकठोक लगे पारिबेनी।